ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10ଟି ନାମ ବ୍ରତେ 10 ଗଣ୍ଠି କରିବୁ ଜାଣ। 10 ଦୁବ ରଖି 10 ଦୀପ ଜାଳି 10 ଦୁବ ରଖି 10 ଦୀପ ଜାଳି 10 ପୁର 10 ମଣ୍ଡାଲୋ। 10 ପ୍ରକାର ପିଠା ବାଢ଼ିକି ରଖିବୁ। ଫଳମୂଳ ମିଶି 10 ପ୍ରକାରେ ବାଢ଼ିବୁ। ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଧୂପେ ବାଢ଼ିବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 10 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 10 ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବାଳ ଧୂପେ ଭୋଗ 10 ସାମଗ୍ରୀ ମିଶ୍ରଣ। ବାଳ ଧୂପେ ଭୋଗ 10 ସାମଗ୍ରୀ ମିଶ୍ରଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ। ମା ଗେଲୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମାଣବସା ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ବା ଶେଷ ପାଳିରେ 3 ଧୂପରେ ସବୁ ଭୋଗ ଆଜି ମୁଁ କରିବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମାଣବସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି 3 ଧୂପ ପାଇଁ ଭୋଗ ତିଆରି କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ବାଳ ଧୂପ, ଯାହାକି ପୁରା ଭୋରୁ ମାନେ ରାତି 4ଟାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଆଉ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧୂପ ହେଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ଯାହାକି 12ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଭୋଗ ଲଗେଇଥାଉ। ଆଉ ଶେଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ଯାହାକି ଆମେ ପିଠାପଣା ସହିତ 10 ପୁର ମଣ୍ଡା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଭୋଗ ଲଗେଇଥାଉ। କାହା କାହା ଘରେ ସବୁ ପାଳି ମାଣ ବସିଥାଏ ତ କାହା କାହା ଘରେ କେବଳ ଶେଷ ପାଳିଟି ମାଣ ବସେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ପାଳି ମାଣ ବସେ ସେମାନେ ସବୁ ପାଳି ଅନୁସାରେ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଘରେ କେବଳ ଶେଷ ପାଳିଟି ଯେହେତୁ ମାଣ ବସେ, ମୁଁ ସେଇଦିନ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ରାତି 4ଟାରୁ ବାଳ ଧୂପରେ ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗେଇବି 10 ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଠି ପ୍ରଥମରେ କଦଳୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସେଓ, ତୃତୀୟରେ ଡାଳିମ୍ବ, ଚତୁର୍ଥରେ ବଢ଼ିଆଳ, ପଞ୍ଚମରେ ପିଜୁଳି, ଷଷ୍ଠରେ ବରକୋଳି, ସପ୍ତମରେ କମଳା, ଅଷ୍ଟମରେ ସପୋଟା, ନବମରେ ଅଙ୍ଗୁରୁ, ଦଶମରେ ମୂଳା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଁଳା କୋଳି, ଆଖୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ 10 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଏଠି ଆମେ ବାଳ ଧୂପରେ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଚକଟା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି 10 ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ମିଶିକି ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି 1/2 ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆମେ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛୁ। ତା ସହିତ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରିକି ନେଇଛୁ ଆଉ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ। ଆକୁ ଟିକେ କଡ଼କୁ ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଠା ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇକି 1/2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହିଁ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଭୋଗ ଲଗେଇବା। ଏବେ ଆମେ ଚାଉଳକୁ 1/2 ଘଣ୍ଟେ ବତୁରେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳରୁ ପାଣି ସବୁକୁ ନିଗଡ଼େଇ ଦେବା। ସବୁ ପାଣି ବାହାର କରି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଟିକେ ଦରଦର କରିକି କୁଟିଦେବା ବା ଦରଦର ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ କରିଦେବା। ମକର ଚାଉଳରେ ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ଚାଉଳ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ତା ସ୍ୱାଦଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ଟିକେ ଦରଦର ଗୁଣ୍ଡ କଲେ ତାର ସ୍ୱାଦ ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳରୁ ଆମେ ପାଣି ସବୁକୁ ବାହାର କରି ସାରିବା ପରେ ଚାଉଳକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଖାଲି ଦରଦର ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଦରଦର ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଗିନାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଗୁଣ୍ଡ କରିବେନି କି ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ରଖିବେନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଯେମିତି 3-4 ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ସେମିତି ଆମେ ଦରଦର ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଗୋଟେ ଗିନାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତା ସହିତ ଆମେ ମକର ଚାଉଳରେ ପକାଇବା ପାଇଁ 10-12ଟି ଗୋଲମରିଚ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଜୁଆଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଅଦା, ଏଇ 3ଟି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦରଦର ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେବା। ଗୋଲମରିଚର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବା ସହିତ ଜୁଆଣି ମଧ୍ୟ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତା ସହିତ ଅଦାର ମଧ୍ୟ ବାସ୍ନା, ଏଇ ସବୁ 3ଟି ଗୋଟା ମସଲାର ବାସ୍ନା ମକର ଚାଉଳରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 10 ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି କେମିତି ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସାମଗ୍ରୀ ଆମର ଏଠି ଦରଦର ଗୁଣ୍ଡ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଲମରିଚ, ତୃତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଅଦା, ଚତୁର୍ଥ ସାମଗ୍ରୀ ଜୁଆଣି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପକାଇଦେବା। ପଞ୍ଚମ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛୁ ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଷଷ୍ଠ ସାମଗ୍ରୀ ଛେନା, ଯେଉଁ କ୍ଷୀରରୁ ଆମେ ଛେନା ଛିଣ୍ଡେଇକି ରଖିଥିଲେ,
सप्तम सामग्री रे आमे एठी नेइचु गुड़। आपण माने चाहिए गुड़ जगार मिश्री मध्य नहीं पारिबे, किंतु चीनी नेबेनी। जदि नेबे गुड़ नहले मिश्री। अष्टम सामग्री रे आमे एठी नेइचु क्षीर 4 रु 5 बड़ चामच। नवम सामग्री रे गोटे छोट चामच देसी घी। आउ दशम सामग्री रे पाचिला कदली। एमिति 10 प्रकार सामग्री को मिसेकी आमे चकटिकी प्रस्तुत करिबा 10 सामग्री मिश्रण मकर चाउल, जहाँकि आमे बाल धूपरे 10 प्रकार फलमूल सहित एई मकर चाउल को भोग लगेबा। बड़ी भोरू जहाँकू कि आमे सकाळ धूप बा बाल धूप कही थाउ, सेते बेले आमे भोग लगेई थाउ एमिति 10 प्रकार फलमूल सहित एमिति मकर चाउल चकटा भोग। आउ तापरे आमे माण बसई थाउ। आउ 2 पहर पाई आमे प्रस्तुत करि थाउ मध्याह्न भोजन बा संखुड़ी भोग, जहाँकि 10 प्रकार व्यंजन। 10 प्रकार व्यंजन रे मु कौन कौन प्रस्तुत करिछि आसंतु देखिबा। 2 प्रहर धूपरे आमे 10 प्रकार व्यंजन बाढ़िकी माँ को पाखरे अर्पण करिबा। सेथिपाई प्रथम आमे नेइचु अर्ण, द्वितीय रे नबा अदा हेंगुदिया मिठा खेचुड़ी, तृतीय रे साग बेसर, चतुर्थ रे महुर, पंचम रे साग मुग, षष्ठ रे आमे बाढ़ी दबा डाली, सप्तम रे खट्टा, अष्टम रे चाउल खीरी, नवम रे मूला कदलीर भजा, आउ दशम रे दही अर्ण बा दही भात। एमिति 10 प्रकार व्यंजन प्रस्तुत करिकी माँ को पाखरे संखुड़ी भोग लगेबा। ता सहित 10 मुखी दीपावली प्रज्वलन करी आमे माँ कर आराधना करिबा। जेहेतु मो पाखरे 10 मुख दीपावली नाही, सेथिपाई मु गोटे आयोजन करिछि। नुआ माटी दीप 10टी नेइछि, आ गोटे थाली रे किछि आंब पत्र को सजेई देछि। देखंतु जेमिति देखुचंती, ता उपरे आउ गोटे थाली रखिकी किछि अरुआ चाउल दे देछि, आ ता उपरे 10टी माटी दीप को रखी देछि। जेहेतु माँ लक्ष्मीकर सबु 10 संख्या शुभ, सेथिपाई 10टी दुब आ 10टी अँळा पत्र रे मु सजेई देछि सबु दीप को। आ बहुत सुंदर भावरे मु सजेई देछि माँ को पाई 10 मुख बा 10टी दीप। जदि आपण मानक पाखरे 10 मुखा दीप न थाए, तेबे एमिति 10टी दीप को आपण माने प्रज्वलन करि परिबे। एमिति आमे 10 प्रकार व्यंजन सहित 10 मुख दीपावली बा 10टी दीप को रखिदेबा। आ माँकर महालक्ष्मी अष्टकम सहित लक्ष्मी पुराण बही को पूरा संपूर्ण भावरे पढ़िबा। तापरे आमे प्रस्तुत करिबा संध्या धूप पाई भोग। आउ एई संखुड़ी भोग को आमे 12टा भितरे प्रस्तुत करिके माँ को पाखरे भोग लगेबा। तेबे आसंतु 10 मुखा दीपावली प्रज्वलन करी महालक्ष्मी अष्टकम सहित माँ लक्ष्मी को पाखरे 10 प्रकार व्यंजन को आमे अर्पण करिबा। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कुलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वगे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्यन्ते रहिते देवी आद्याशक्ति माहेश्वरी योगेन योग संभूते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेष्टि जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतंबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। आमे 2 प्रहरर धूपरे संखुड़ी भोग 10 प्रकार व्यंजन भोग लगेकी महालक्ष्मी अष्टकम सहित लक्ष्मी पुराण बही को पूरा पढ़ीदेबा।
तापर आमे प्रस्तुत करवा संध्या धूप पई 10 प्रकारर पिठा सहित 10 पुर मंडा पिठा। जेहेतु माणबसारे 3 धूपरे भोग लगा जाए सेथिपाई आमे प्रति धूप पई अलग अलग भोग प्रस्तुत करके माँ को पाखरे भोग लगई थाउ। आउ सकाळ धूप, मध्याह्न धूप आउ संध्या धूप एमिति 3 धूपरे बहुत प्रकारर प्रसाद जेहेतु आमे बनै थाउ टिके अधिक समय लागे, किंतु आमे बहुत कम समय अति सहजरे केमिति प्रस्तुत करि परिबा 10 प्रकारर पिठा को मात्र 25 मिनिट भितरे बिना जंतिकी तार संपूर्ण चलचित्रटी आमर माँ गेलु हांडीशाल रे अछि। आपण माने जाइके देखंतु। आ बहुत कम समय भितरे 10 प्रकारर पिठा को बनेकी तापरे माँ को पाखरे भोग लगांतु। बहुत कम समय रे आपण माने प्रस्तुत करि परिबे आ माँ को पाखरे भोग लगै परिबे। एठी हमर 25 मिनिट भितरे 10 प्रकारर पिठा थाली प्रस्तुत हो जाइछि। 10 प्रकारर पिठा थाली रे हमर प्रथम अछि सरू चकुली, द्वितीय रे बुढ़ा चकुली, तृतीय रे आरिसा पिठा, चतुर्थ रे काकेरा पिठा, पंचम रे मसला बरा, षष्ठ रे पुली पिठा, सप्तम रे चितौ पिठा, अष्टम रे रस पुली, नवम रे रस बरा आउ दशम रे माँ लक्ष्मीकर अति प्रिय 10 पुरर 10टी मंडा। एमिति आपण माने 10 प्रकारर पिठा को बाढ़ी दियंतु माँ को चरण तले आ भक्ति श्रद्धारे माँ को पाखरे भोग लगांतु। विष्णु पाटराणी हरिंक घरणी माँ लक्ष्मी आपण मानकर सबु मनोवांछा पूर्ण करने सहित आपण मानक घर को धन धान्य रे पूर्ण करंतु। आजिर प्रस्तुतिटी आपण मानक केमिति लागिछि विनम्रतार सहित आपण मानक अनुरोध दया करिके जणेबे। आपण मानकर मतामत अपेक्षा रे मु रहिली। तेबे आजि पई एतिकी पुणी देखाबा आउ गोटे चलचित्र रे आउ गोटे व्यंजन सहित। जय जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी।